Aleluya. Voy a invitarle para que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Efesios. I will invite you that we can open our Bibles to Ephesians, book of Ephesians, Capítulo 1, chapter 1, los versículos 3 y 4 vamos a estar leyendo en esta tarde. and we're going to be reading verse 3 and 4. Alabado Dios, aleluya. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y de su Santo Espíritu. And we read the Word of God with the blessing of the Father, of the Son, and of His Holy Spirit. Amen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Tome su asiento, hermano, pero no deje de adorar a Dios, porque Él está aquí. You may take your seats, brethren, but don't stop praising the Lord, because God is here. Amén. Amen. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. En esta tarde quiero que todos pongamos, aleluya, mente receptiva a la palabra. Bendito sea el Señor. This afternoon, I want us all to be very receptive to the Word. Porque hay cosas maravillosas en la palabra, hermano, que Dios está revelando para este tiempo. Because there are marvelous things in the Word of God that God is revealing for this time, brethren. Amén. Y en esta tarde quiero hablar acerca de que vemos a través de los medios, hermano, vemos muchos videos que están desviando al pueblo de Dios en lo que es realmente la bendición de Dios. And in many occasions, we can even see that, for example, in social medias, there's a lot of videos that are doing a backward job, you could sort of say it, causing people to go astray from God, Mucha confusión. as there is much confusion. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, The Word of God says to us in the book of Proverbs, en el capítulo 10, versículo 22, in chapter 10, verse 22. la palabra nos muestra ahí, y si usted me permite, aleluya, que ¿quién lo está diciendo? Amén. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. And so the Word of God says here in Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it makes rich, and He adds no sorrow with it. En una versión que yo leí esta mañana, la palabra dice que es la bendición de Dios es la que enriquece y no trae preocupación, que viene a ser lo mismo. And there is another Bible version that I was reading this morning as well, as a comparison, and that one actually says that the blessing of the Lord, it makes rich, but it does not bring worries. No quiero hablar mucho de Salomón, porque fue el que escribió este versículo, a él se le fue revelado por la palabra. Although the word was revealed, this word was revealed to King Solomon, I don't want to be talking much of King Solomon today, Porque lo conocemos ya, quién es Salomón. because we know who Solomon is. Pero sí quiero señalar But I do want to point to por qué él lo hizo. why did he do it. No hay palabra más segura, hermano, cuando se habla con experiencia vivida. There is no more sure word than those words that are spoken out of someone who has lived out of experience. Yo pienso que el mensaje vivido es el que tiene mayor efecto. And I believe that the message that has been lived is the one that has the most impact. Y Salomón, hermanos, era el hombre que nos habla la Biblia, que era el hombre más rico And de Israel in the en ese Bible, tiempo. we see that Solomon was the one who's speaking to us here through the Spirit of the Lord that was speaking through Solomon. But we see he was the most rich person of that time. Tenía la suficiente experiencia para hablar de riqueza. He had sufficient experience to speak about riches. Pero la experiencia que él tenía no era porque era rey ni porque era sabio, el hombre más sabio de la tierra. The riches that he had was not because he was king or because he was the wisest on the earth.
sino porque él reconocía but because he would recognize que la bendición que él había obtenido era porque Dios le había proveído. that the blessing that he had obtained was because God had blessed him with that. Cuando hablamos de bendición no nos referimos únicamente a tener propiedades o a tener riqueza. And so when we speak about God's blessings, it's not just referring to having properties and having material things. Pues vea que el versículo que leímos, y Nicolita nos lo pone de Well, nuevo, if we go back to the verse we began with, mire lo que dice el Efesios capítulo 1, versículo 3. look at what it says in Ephesians 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Where it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places." Espiritual, So it says spiritual blessings en lugares celestiales. in the heavenly places. Ser bendecido no significa solamente tener un buen carro, una buena casa. So to be blessed by the Lord doesn't just mean to have a good house or a good car. Eso es pasajero. Those things Eso pass se queda en away. esta tierra. Those things are of this earth. Más las bendiciones más grandes que nosotros tenemos que anhelar son las bendiciones But espirituales. the greater blessings that we need to desire are the blessings that are the spiritual blessings. Salomón lo había entendido perfectamente. And Solomon had understood this perfectly. Él había tenido su experiencia de ser el hombre más rico, He had had the experience of being the richest man. pero él reconoció que no era la riqueza terrenal la más importante, But also he too recognized that the earthly riches were not the most important, sino la riqueza espiritual, but the spiritual riches, la bendición espiritual. the spiritual blessing. Y allá en el libro de Filipenses, And in Philippians, the book of Philippians, capítulo 4, los versículos 11 y 12, chapter 4, verse 11 and 12, mire lo que dice Pablo. look at what Paul says. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Where he says, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Mire el 12. Look at verse 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A Pablo, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Pablo había entendido que vivir en riqueza o vivir en pobreza no era para él lo que a él le importaba, sino vivir una vida llena del poder de Dios. And so Paul had understood that what was the necessary thing to understand is to have a life that was full of the Spirit of the Lord. Entonces Salomón, hermano, nos dice que en este versículo que leíamos en Proverbios 10:22, nos damos cuenta que él había entendido que había una riqueza que no venía de Dios, porque dice que la bendición de Dios no agrega tristeza, o sea que había otra bendición que sí agregaba tristeza al corazón. Y Salomón se refería a la bendición, aleluya, que no provenía de Dios. Amén. ¿Y cuál será esa bendición? Si la Biblia dice que toda buena obra proviene del Padre de las luces, que es nuestro Padre, Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros al mirar, aleluya, en esta tarde podemos encontrar, aleluya, que hay otra riqueza que sí produce tristeza. In this afternoon, we can find that there are other riches which do produce sadness. A nosotros encontramos ahí, y es bien importante que en esta tarde podamos nosotros entender. And it's very important for us in this afternoon that we understand. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, When Jesus was on this earth, el ministerio de él his ministry
fue, hermano, hacer milagros. was to do miracles, Él sanó enfermos. heal the sick, Él libertó a los cautivos to set at liberty those who were in captivity, y resucitó muertos. and also to resurrect the dead. A Jesús no lo podían invitar a un funeral. They could not invite him to a funeral. La muestra la vemos ahí cuando él llegó a la ciudad cuando iban a enterrar a aquel hijo de la viuda. And we see an example of that when they were going to bury a son of a De widow. esa viuda, hermano, de su único hijo, lo llegaban iban saliendo con el féretro. They were actually carrying the body of that young man who was dead. Y Jesús iba entrando And a la Jesus ciudad was entering into the city. y se encontró, mire, la vida y la muerte. So there was an Jesús la encounter vida y la muerte between que life venía. and death. Jesus, the life and the death that was there in that young man. La muerte iba saliendo, So death was coming out, pero la vida iba but the entrando. life was entering. Hermano, y cuando Jesús tocó el féretro de aquel muchacho, And so when then Jesus touches on the side el muchacho resucitó. of that coffin that they were carrying him, the Y la young Biblia man dice came que back se to lo life. entregó a su madre, And the Bible says that que he iba then llorando con tristeza. handed the young man back to his mother alive. Alabado sea el Señor. Praise be the Lord. La Biblia nos muestra que resucitó a Lázaro a su tercer día de The muerte. Bible shows us that Jesus resurrected Lazarus Con when la he was also palabra. dead, by the word of God. Cuando le dijo, Lázaro, When he said, Lazarus, ven fuera. come forth. Y Lázaro, hermano, salió And de la Lazarus tumba. came out from the tomb. Botó la piedra que habían puesto en aquella tumba. Even that rock that had to be removed. Y salió la vida. And the life came out. Resucitó a la hija de Jairo. And so Jesus also resurrected the daughter of Jairus. Esta niña había muerto. Ya la lloraban en esa casa donde ella estaba. This girl had died. They had even been crying her at that house where she was Pero laid. Jesús llegó But Jesus came y le dijo a los que estaban ahí and he said to those who were there que salieran. to get out. Y entró And Jesús Jesus entered con sus discípulos, with his disciples, Pedro y Juan. Peter and John. Y le dijo a la niña, And he said to the girl, Talita Kumi, Talitha Kumi, que traducido es, with the interpretation, niña, girl, a ti te digo, I say to you, levántate. get up. Y la niña obedeció And la the voz de girl Jesús obeyed the voice of Jesus, y se levantó. and she got up. Ese era el ministerio de Jesús en la This was tierra. the ministry that Jesus carried forth here on earth. Pero vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 10. But let's look at Luke chapter 9, verse 10. Vamos a leer del versículo 10 al 17. We're going to read from verse 10 to verse 17. Déjeme y lo busco. Alabado sea el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Aquí hay muchos puntos importantes, hermanos, que nos pueden servir en este tiempo que estamos viviendo como iglesia. There are many important points here that we're going to see that can help us as a church that we need to know for these times that we are living in. Y usted va a entender ahora por qué. And you will understand now why. Dice la palabra, The scripture says, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto, mire, de la ciudad llamada Bethsaida. and the apostles, when they were returned, told him all that they had done, and he took them, and he went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. And when the people knew it, when they knew it, they followed him. Eso es importante, And this is important. seguir a Jesús Follow Jesus en el desierto. in the desert. En el momento, ahí dice que se fueron a un lugar desierto. It says here they went to a desert place. Y es importante seguir a Jesús And it's en important todo lugar. to follow Jesus wherever he goes. Y dice, And it says, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los necesitados que necesitaban ser curados. and he spoke unto them the kingdom of God and healed them that had need of healing. Pero el día comenzó a declinar, And entró so, la noche. when the day began to decline and wear away, Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen
y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. And so when the day began to wear away, then came the 12 and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about and lodge and get victuals, as in get food, because we are in a desert place. Y aquí viene un desafío para los discípulos. And here comes a challenge for the disciples. Y él les dijo, And he said to them, dale vosotros de comer. You give them to eat. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, And they said unto him, We have no more than 5 loaves and 2 fishes. a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Except we should go and buy food for all these people. Y oiga cuántos eran. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, Make them to sit down in 50s. And they did so, and made them all to sit down. Atención con el versículo 16. Let's pay attention with verse 16. Y cuando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Then he took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed them and broke it, and gave to the disciples to set before the multitude. Y comieron todos y se saciaron y sobraron 12 canastas llenas. And verse 17 says, And they did eat, and were all filled, and there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. ¿Qué podemos aprender nosotros en esta tarde de estos versículos What bíblicos? can we learn in this afternoon from these verses? Que nosotros tenemos que tener hambre y sed de Dios. That we need to have that hunger and thirst for God. A Jesús lo seguían multitudes. Multitudes would follow Jesus. Aquellos que veían los milagros de Jesús Those who would see the miracles of querían Jesus. siempre, donde quiera que oían que Jesús estaba, ellos querían ir allá. Wherever they would hear that Jesus was, they would go out to see him. Y le seguía gran multitud. And the multitude would follow him. La Biblia nos dice que Él les enseñaba. The Bible tells us that he would teach them. Y ellos aprendían allí al lado del maestro. And that they would learn there at the side of the master. Pero en esta oportunidad But on this opportunity, les agarró la noche. it was getting late. No se dieron cuenta que hora se oscureció. They didn't realize what time it was. Oigan, no habían comido. Look, they hadn't eaten anything. No había no se estaban preocupando dónde iban a dormir. They weren't really sort of worrying beforehand as to where they were going to sleep. Ellos estaban puestos, su corazón estaba puesto en aquello que Jesús les enseñaba. Their heart was placed on that which Jesus would be teaching them. Y eso es bueno para cada uno de nosotros. And this is good for each of us. Busquemos el rostro del That we Señor. seek the face of the Que Lord. no nos importe el tiempo, que no nos importe el lugar, That the time, that the place should not matter. sino queremos más de Dios. But that we want more of God. Hambre y sed de Dios. The hunger and thirst of God. Eso es lo que nos falta como iglesia en este tiempo. This is what is lacking in many churches of this last time. Hambre y sed de Dios. Hunger and thirst of God. Eso es lo que necesitamos. This is what we need. Llenarnos de Dios. To be filled with the Lord. Conocer de Dios. To know God. Que cada día That each day, el amor para buscar a Dios sea más grande en nosotros. that the seeking of the Lord be greater in each of us. Y por último, quiero señalar And at the last, I also want to point out que la bendición de los panes, como lo conocemos, la multiplicación de los panes y los peces, that the blessing of the multiplication of the bread and the fish, no se dio por la administración de nadie de los discípulos. it wasn't given by the ministration of any of the disciples. Ellos no administraron aquel pan y lo cortaron en pedacitos pequeñitos para que les alcanzara para la multitud. We don't see in the Bible that they decided that they would cut the No bread fue into así. little pieces to try and feed 5,000. It wasn't like that at all. Sino que dice que cuando Jesús alzó sus ojos y levantó los panes y los peces, los bendijo. Ahí fue donde se operó el
milagro de la multiplicación de los panes y los peces. The scripture tells us that it was until when Jesus ministered, what he did was he raised his eyes to heaven, he blessed the food, and that's where the multiplication came from. Pero la multitud, But the multitude, lo que nos sucede muchas veces también a nosotros como iglesia, what happens many times even to us as a church, que miramos el milagro, is that we look at the miracle, pero no miramos al que hizo el but we milagro. don't look at the one who did the miracle. Los ojos se están únicamente en lo que recibimos, Our eyes are placed many times just on what we received, pero no en el que nos da but la not on the bendición. one who gave us the blessing. Pero en esta tarde, But in this afternoon, mi oración es my prayer is que nosotros desviemos la vista del milagro y pongamos nuestra mirada en el que hace el milagro. that we divert our look, our attention from the miracle and place it on He who does the miracles. Si nosotros, hermanos, tan siquiera pudiésemos conocer If we could just know la dimensión the dimension del Dios que of servimos, the God that we serve, nosotros fuéramos la iglesia victoriosa que Dios desea para we este would tiempo. be the victorious church that God desires for this time, brethren. Cuando nosotros entendamos And when we understand que la bendición viene del Dios, that the blessing comes from God, no viene de lo que porque nosotros, hermanos, podamos hacer en este tiempo. not from what we could do in this time. Nosotros vemos, hermanos, en este tiempo vendiendo por las redes, vendiendo agua bendita. We see in these times that through social medias there are people who sell so-called holy water or blessed water. Y ahora ya no es solamente el agua bendita, And now it's not just holy water people look at selling. sino agua exorcizada. But now they're selling how would you call this? Like a water that you can do an exorcism with that water. Para espantar los demonios. Exorcism water to cast away the demons. Cuando, hermano, nosotros vemos todo esto, vemos la necesidad When we look at all of this, we see the need, brethren, de creer of en las believing promesas de in Dios. the promises of God. Esto no se trata de hechicería, This is not about doing esto no se witchcraft. trata de brujería, This is not about doing enchantments. esto no se trata, hermano, de llevar algo en el cuello para que nos dé la bendición o para que nos salve de los demonios. This is not about wearing crosses or anything else on our necklaces or anything that so that we can be protected from devils or anything like that. Es triste ver, hermano, que muchas veces aún hay gente que cree en Dios y que cree y que dice que lo ama, que ama a Dios, todavía con elefantes que dicen que el elefante con la cola para afuera trae suerte, trae dinero. And it's sad to see that sometimes there are even people who proclaim to be Christians, but even still, those so-called Christians carrying things around their necks and hands, for example, which has like an elephant with a tail sticking out, and then they say, no, the tail sticking out means that this brings a lot of fortune. O la herradura del caballo detrás de la puerta. Or when you're looking at certain other items behind doors and things like that, Y más religioso, and other religious items. el Salmo 91 abierto, Having the Bible with the book of Psalms open, Psalms 91 that is, para que los demonios se espanten. so that if I've got the Bible open with the book of Psalms 91, that it'll scare away the evil spirits. Esto no se trata de eso. This is not like this, brother. Esto se trata de una relación íntima de Dios con This is nosotros. about having an De una intimate vida relationship íntegra. with the living God, De una vida íntegra con Él. of a life that is integral with the Lo que le da Lord. poder a la iglesia Because what gives power to the church es Dios en nosotros, is morando. God in us. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos y aquella gente, los 120 allá en el libro de los Hechos? What did Jesus say to the 120 believers, the disciples at the upper room? Suban allá a He Jerusalén said, go to the upper room into Jerusalem
y estén ahí orando and be there praying hasta que sean llenos until you be endowed del poder. with the power from Del on high Espíritu of Santo. the Holy Spirit of God. Eso es lo que necesitamos And para that's ese what we tiempo. need for these times. Ser llenos del To Espíritu be Santo. filled with the Spirit of No God. es tener el elefante de ahí detrás de la puerta, ni la herradura, ni nada en el cuerpo. Es el Espíritu Santo en nuestra vida, obrando con poder, aleluya. Porque eso es lo que necesitamos Because ahora. that's what we need for this time. El enemigo se ha levantado en este tiempo. The enemy has gotten up in this time. He's risen up. A cada momento uno mira cada cosa, At hermano. any moment we see different things, brethren, around Los us. demonios, hermanos, andan ahí, Demons are there too. en la calle. In the streets. Y si usted no anda lleno del poder de Dios, And if you're not filled with the power of God, aún usted puede ser confundido you might por el mismo even enemigo. find that you get confused by the enemy. Esto no se trata, hermano, solamente de llevar el nombre de cristiano. Brethren, this is not just about taking a title or just the name of Esto being se a trata Christian. This is about de creer en la palabra de Dios. believing the word Y of que God. la palabra de Dios podamos, hermanos, ponerla por obra, ser llenos de Él. And that we can live the word of God to be filled with Him. Salmo 91, Psalms 91, el versículo 7. verse 7. Yo creo que todos lo sabemos de memoria. I think we all know this psalm from memory. Pero esa palabra, solo ahí que la sepamos, hermano, sin ponerla por obra y sin saber, aleluya, lo que esa palabra nos dice, hermano, no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Pero agarra el poder cuando nosotros, aleluya, la ponemos, aleluya, en nuestro corazón. But just Psalm 91, just as in just the word as it is, without knowing or understanding it or how to apply it in our lives, is of no effect. We need to live it, apply it in our life for it Y to la be effective, creemos. and to believe it. Versículo 7 del Salmo 91 Verse dice: 7 of Psalm 91. caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Verdad que lo conoce? ¿Verdad que se lo sabe de memoria? 1,000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand. Do we know this one, right? Pero dice el 15: But verse 15 says, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. it says, you shall call upon me and I will answer you. I will be with you in trouble. I will deliver you and honor you. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? So then what's the key point here? Invocar el nombre de Dios. Invoking the name of the Lord. Amén. Invocar a Dios. To invoke the Lord. Me invocará y yo le It responderé. says, you shall call upon me and I Hay que will answer. invocar a Dios, hay que ir de rodillas We ante need to Él. go to the Lord. Hay We need que to go to the Lord postrarnos in ante prayer. We need Él. to prostrate ourselves before the Lord. Aleluya. Hallelujah. Vámonos para Números. Let's go to the book of Numbers, Número 23. chapter 23. Ahí, hermano, vemos a un rey There, brethren, we see a king que manda a un profeta a llamar that sends a prophet para que vaya a maldecir al pueblo de Israel. to go and curse the people of Israel. Y yo no sé, usted arréglese con la teología, porque este profeta And I don't know about you, you might need to check your theology on this one, because this prophet, primero comienza como un profeta firstly, he starts like an actual prophet, y después resulta como un adivino. but then he ends up like a diviner. Dice la palabra, si usted lo ve ahí en el versículo 20, en el capítulo 23, yo no sé si es el versículo 8, In chapter 23, Numbers chapter 23, que cuando el rey le dice que vaya a maldecir a Israel, that when the king tells this prophet that he needs him to go and curse the people of Israel on his behalf, Balaam lo hizo. Balaam went and did it. Y él quiso maldecir porque le había ofrecido riqueza, lo había ofrecido enriquecerlo. And he wanted to go and do what the king had told him because the king had offered him riches. Yo digo que esta es la riqueza que habla Salomón, que no agrega
alegría, sino tristeza. And I would say that these riches are the riches that Solomon was speaking of, that when somebody is made rich by those riches, they don't bring happiness or peace, they bring sadness, torment. Porque se iba a enriquecer, él quiso ir a maldecir al pueblo de Israel. Because he wanted to go and make himself rich, but at the same time cursing the people of Israel. Este era un profeta This was a prophet, brother. que cuando él decía, maldecía, era maldito. That when he would curse something, it would become cursed. Y cuando él decía bendito, era And when he bendito. said blessed, it would be blessed. Y cuando él quiso maldecir a Israel, se le trabó la And lengua. when he wanted to curse Israel, his tongue held. Porque, hermano, Because, brother, Israel Israel es el pueblo is the people ya bendecido por that has Dios. been blessed of the Lord. Vean lo que dice, ¿por qué dice? El profeta como que reaccionó por un momento y dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? It's almost like the prophet had a reaction in himself. He was saying, how shall I curse whom God has not cursed? Or how shall I defy whom the Lord has not defied? Fíjense que esta palabra execrar, hermano, yo la busqué y dice que es denunciar con severidad e incluso con violencia, maldecir. Eso es lo que dice la Real Academia So Española this word de to esta defy, palabra. this word to defy is like saying to curse something, to put something negative toward it. Y eso era lo que tenía que hacer el profeta, But this is not what the prophet should have done. pero Dios no lo dejó. But you see, God did not let him curse the people of Dice Israel. la Biblia que 3 veces él quiso maldecir a Israel, pero no, lo que salía de su boca era bendición. The Bible shows that in the times that he tried to curse the people of Israel, God would Porque- not permit it, and instead blessing came out of his mouth for Israel. Porque si usted se recuerda, hermano, Dios bendijo al pueblo de Israel allá en Génesis, Because if you remember, God blessed the people of Israel in Genesis back capítulo then, 12. in chapter 12, Allí en el versículo 1, in verse 1. y seguidamente nosotros vemos ahí en esos versículos que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El versículo 2. And so it says there, now the Lord had said unto Abraham, get you out of the country and from your kindred and from your father's house unto a land that I shall show you. Verse 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero el versículo 3 And I will dice, make you a great nation. And look, he says, I will bless you and make you your name great, and you shall be a blessing. Look at verse 3 now. bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And I will bless them that bless you, and I will curse them that curse you, and in you shall all families of the earth be blessed. Y esto me llena de gozo, And this fills me with joy, porque usted y yo, because you and I, dice la the Biblia, Bible says, que ya hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. because the Bible says we've been blessed with spiritual blessings. Volvamos otra vez a Efesios, Let's return capítulo again 1, versículo 3. Ephesians chapter 1 verse 3, where we Dice, started. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Nosotros who has blessed tenemos la us. bendición del Todopoderoso con We nosotros. have the Aleluya. blessing of the Almighty with us. Pero ¿sabe qué nos separa de esa bendición? But you know what separates us from that blessing? El pecado. The sin. El pecado nos The separa de esa sin bendición. separates us from that blessing. Cuando nosotros, hermanos, hacemos lo desagradable ante los ojos de Dios, esa bendición no puede estar sobre nosotros. When we do those things that don't please God, His blessing can't be on us. Amén. Amen. ¿Está conmigo? Are you with me? Yo, hermano, veía y yo digo, poniendo las bendiciones en nuestra vida, muchas veces decimos, ay, yo estoy bendecida, yo estoy bendecido.
porque tengo trabajo, porque tengo casa, porque tengo carro, porque no me falta nada. Amén. I would look at all the blessings many times that people would say, I am blessed by the Lord because I have a house, I have a car, I have food, I have transport, I don't lack anything. And they say, Amen. Y todo está bien, está bueno. And well, everything could be fine. Pero todo eso eso no es solo la bendición. But that's not the only blessing, brother. La bendición es tener salud. The blessing is also to have health. La bendición es tener paz en el To corazón. have peace in your heart. Y la bendición de Dios, hermano, no es solamente trabajar 24 horas. The blessing of God is not just to work 24 Y hours a decir, day. bueno, bendición porque yo tengo trabajo. Well, you could say it's a blessing because you got a job. Y ponemos a trabajar 24 horas. And we work 24 hours a day. Y cuando llegamos a la casa, And when we get home, estamos tan cansados we're so tired que no tenemos comunión con Dios. that we don't have any communion with the Porque el Lord cuerpo está because cansado. the body's all tired. Eso no es bendición. That's not blessing, brethren. Eso es, hermano, trabajar duro, sí, vemos el dinero, pero asimismo el dinero se va, y se lo digo por experiencia propia, no me avergüenzo. And so many times we might work hard and we might have the blessing in the material things. A veces But I'll te- tell you what, when that money comes and goes and our spiritual life is going down, it's not a blessing. A veces vemos las cuentas, hermano, Sometimes we look at our bank accounts que son muchos ceros, and there's much zeros behind the numbers. las obligaciones nuestras, And then we say, that's a blessing. y decimos, bueno, voy a trabajar, And I say, well, I'm going to continue to work. pero eso no es, hermano, la bendición de That's Dios. not the great blessing, brethren. Dios nos puede bendecir con lo poco que nosotros hagamos si tenemos el tiempo con Dios, God si can dedicamos bless us. nuestro tiempo con Dios. God can bless us with the little that we have as long as we are spending that time with the Lord. Él multiplica lo poco que He nosotros will podamos multiply recibir. the few that we have. Cuando nosotros descuidamos la vida espiritual, hermano, But when we're going astray from our spiritual life, brethren, y a veces vemos que las obligaciones nuestras son muchas, and sometimes we see that our obligations are many, dejamos por un lado aún hasta de cumplir con lo que Dios nos pide. many times we find that we leave behind or aside the things that God has asked of us. Y no nos damos cuenta And we don't realize it. que el enemigo se lo cobra. That the enemy then comes to claim some things. Usted trabajando 24 a más, si el día tuviera más horas trabajara, So let's just say, for example, Y you're así working recibe dinero. working 24 hours a day, or if we're working more, pero sin comunión and con we're Dios, seeing the money flow, but without communion with the Lord, no es bendición. that's not blessing. Y el enemigo se encarga de quitárselo. And then so the enemy comes and he takes charge of taking away that which you've worked hard for. Usted va por la calle And so you're walking on the street, y va a excesiva velocidad and then you're going at a certain y ahí le toma la cámara you're going at a certain speed in your vehicle, and the camera flashes. y ahí tiene que pagar la multa porque infringió la ley. Because there was an infringement to the law. Por experiencia propia, yo le digo. And I tell you this by personal A experience. veces uno va corriendo y Sometimes no we're está running. bueno, no corra, porque And cuando it's not usted good. Don't be va rushing. afuera de lo que la velocidad de la calle le pide, Because when you're going greater than the exceeded amount, se baja Jesús y lo deja que usted se vaya solo. Jesus A steps él le da aside. miedo cuando vamos a excesiva velocidad y dice, pues que se mate sola, yo And, no lo and voy a yeah, matar con if we're ella. breaking the law, then yeah, we're on our own in that moment. ¿Sí me entendió, verdad? You've understood me, right? Amén. Por eso tenemos que, hermano, a llegar a esa estatura que Dios nos pide, So we hermano. must- Hasta en eso tenemos que ser So we cuidadosos. must reach that stature that God wants. We need to be very careful in all these things. Yo muchas veces he ido así como muy a la carrerita y Many porque ya es times. hora del trabajo. I've many times gone a little bit faster than what I should on the road because it's almost time to start work. Pero de repente siento algo que me dice baja la But velocidad suddenly I feel something that says slow down the velocity. y cabal, enfrente estaba la cámara ya. And then I look over there and straight up, there's the camera. Y esto, hermano, Dios lo puede hacer en nosotros, aleluya. And this, brethren, God can do it in us. Porque nosotros tenemos que ser, hermanos, conscientes de nuestras obligaciones con Dios. Because we need to be conscious of our
duties with the Lord. O ya no sea una cámara, ya no sea una multa, sea una enfermedad, hermano, o un pariente que se nos enferma. Or just Y- as another example, it could be somebody in our family that got sick. And what would we do Amén. if we don't have our spiritual life with the Lord? Pero ya no voy a sacrificarlo más. Vamos, hermanos, a mirar en esta tarde But now this afternoon, brethren, 4 cosas let's look at 4 things que desagradan a Dios that are not pleasing to God. y pueden And these privarnos can de las bendiciones de Dios. separate us, brethren, from God's blessings. Allí en la Biblia In the Bible, encontramos en el segundo libro de Reyes, we find in 2nd of Kings, en el capítulo 5, chapter 5, versículos 9 al 12. verse 9 to 12. Quizás no lo leamos todo en esta tarde, We ¿eh? might not Que read it all vamos, this afternoon. vamos corriendo un poquito porque ese reloj va muy, muy rápido. Pero quiero traerle en esta tarde a And this un, afternoon, I want to bring to you a un general del ejército sirio. a general of the Syrian army. La Biblia dice que este era un hombre bien importante en Siria. The Bible says that this was a very important man in Syria. Era general. He was a general. Él usaba su ropa de general, He would use his su ropa de general outfit militar. of war. Pero detrás de esa ropa But behind that clothes, había, hermano, una lepra en aquel hombre. there was a leprosy on that man. La lepra, hermano, en aquel tiempo era una enfermedad vergonzosa. The leprosy in that time, brethren, was a shameful thing to have. Ahora nosotros lo conocemos como tipo del pecado. La lepra es tipo del pecado. Nowadays, we know it as a type of sin because leprosy is a type of sin. Y este general And this general ocultaba debajo de esas ropas would hide behind his clothes su lepra. his leprosy. Pero la Biblia nos cuenta But the Bible shows us que llegó a trabajar con ellos una criada que había sido traída como esclava that there was de Israel. a young girl who was working for them as a slave that was from Y ella se dio Jerusalem. cuenta que su amo tenía lepra. And she came to realize that her master had this sickness of Y le leprosy. dijo a la esposa de este hombre, And she said to the wife of this man, si mi amo fuera a Israel, allá hay profeta que lo puede sanar. if my master would take a trip to Jerusalem of my people, there is a prophet where he can receive healing. Y cuando la esposa le dijo a Naamán And when the wife told this to Naaman, which was the lo que le general decía la criada, of what the young lady would say, él se interesó he became interested. y agarró, dice, plata, oro, qué sé yo, en su carruaje En y su- pidió cartas al gobierno para ir allá donde estaba el profeta. And so we ended up taking a caravan or caravans full of clothes and gold and many gifts to actually go and see this so-called prophet. Y sí llegó donde estaba Eliseo. And yes, he ended up reaching to where the prophet Elisha was. Pero la mentalidad de este hombre, But the de mindset este that general was in sirio, this general Naaman era que Eliseo iba a salir was that the prophet Elisha would come out y iba a pasarlo donde Eliseo estaba en el palacio. and that he would greet him and take him Él through iba a the orar palace, con él, and he was going to pray there in le front iba of a poner las everyone, manos he was going to lay hands, y él iba a ser sano. and that then he would be healed. Pero no fue así. But it didn't happen that way. Eliseo ni salió de donde Elisha él never estaba. even came out of his house. Y él solo mandó al criado a decirle, And Elisha sent one of his servants and he said, go. decirle que se vaya a bañar And al tell río this man- Jordán por 7 veces, que se zambulla 7 veces. Go and tell this man to go and shower in the Jordan River. Y And a to dip his whole body in 7 times. Y a él no le gustó.
And obviously, the general Naaman, being a general, didn't like this. ¿Cómo es posible que me mande a ese río tan sucio? Thinking, how is it so possible that he would send me to a river that is filthy? Si allá yo tengo ríos limpios, ¿por qué no voy a bañarme al río Farfán? ¿Por qué no voy allá a mi río donde no hay tanta suciedad? Ese río está muy sucio. Are there not better rivers that are cleaner that I can go and wash in instead of going to that filthy Y river? qué pena yo con mis criados, con mi gente que yo lidero, me van a ver bañándome en un río tan sucio. And at the same time, he was with a band of people as well that would see him going into the river to wash himself of his Y leprosy. se rebeló. So he rebelled against what ¿Sabe he por was qué? being told to do. ¿Sabe por And you qué? know why? Porque tenía orgullo en el Because he had corazón. pride in his heart. Porque el orgullo Because the que pride había en el corazón that was in the heart lo avergonzaba would make him a que ashamed fuera a bañarse a un río donde el profeta lo estaba that he enviando. would then go and bathe in a river that the prophet was sending him to go and bathe in. Mucho cuidado, mis amados Take hermanos. much warning, brethren. El orgullo The pride nos puede estar cortando las bendiciones de Dios. could be cutting off our blessings from the Lord. La Biblia dice The Bible says que un corazón that a heart contristo y humillado is contrite and humbled. no despreciarás tú, oh Jehová. God, Jehovah, shall not despise. No podemos servir a Dios We cannot con serve orgullo. God. A Dios no le podemos servir con orgullo. We can't serve God. Tenemos with que pride. humillarnos ante Él We must humble ourselves before para the Lord recibir las so bendiciones de that we Dios. can receive the blessings of God. Este hombre, This man, hasta que él, los mismos criados de él le dijeron, pero mira, patrón, ¿por qué no vas a meterte así como él dice? Si solo te vas a ir a meter al río, haz lo que él te dice para que tu lepra sea sana. it was not until this general's own servants actually spoke reason to him and said, Master, if he would have asked you to do something greater, would you not have done it? He's asking you to do something simple. Amén. Amen. La otra cosa que nos puede privar de las bendiciones de Dios, en segundo lugar, podría ser, hermano, In second place, the other thing that can separate the blessing of God for our lives would be que nosotros queramos hacer nuestra propia voluntad. when we want to do our own will. A Dios no le podemos servir con nuestra propia voluntad, We cannot serve God with our own will, sino como Él quiere. but how He wills. A Naamán no vino su milagro, su bendición, hasta que él llegó a donde el profeta le decía que fuera. Naaman did not receive his healing until he did what the prophet had told him. Y yo me imagino, en mi mente, me imagino que cuando él comenzó a zambullirse, la primera no pasaba nada, su lepra continuaba. La segunda, la lepra estaba ahí, la tercera ahí estaba, pero cuando ya iba por la sexta zambullida, ya él veía que su lepra estaba desapareciendo. And I can imagine that when Naaman went into the river, he would be dipping himself and bathing himself in there once, twice, 3 times, not really seeing anything, but roughly getting to the 6th time, he's starting to see a change, a difference. A la séptima, And at the 7th time, se zambulló y su cuerpo estaba, dice, como la piel de un his niño. body was completely healed, and the Bible shows that his body was like that of a child. Cuando nosotros somos obedientes, hermanos, a Dios, When we are obedient to the Lord, brethren, las bendiciones de Dios vienen a nuestra the vida. blessings of God come to our lives. Quería contarles un pequeño testimonio, ya lo he compartido con ustedes. I want to share a short testimony with Voy a you. tratar de I've hacerlo lo mentioned más it corto before, and I'll try posible. and do it as short as possible. Cuando yo fui una de las tantas veces a mi país, When I went on one of the many occasions yo to me my own encontré con un country, problema serio en la familia. I remember that there was a very big problem in my Y family. yo comencé a orarle a Dios. And I began to pray to God. La respuesta no venía. The response would not come. Comencé a ayunar. I began to fast. Pasé 3 días en I ayuno spent 3 days y la fast. respuesta no The venía. response would not come. Y el día miércoles que fui con mi papá a la iglesia, And then there was a Wednesday when I went to church with my dad. anunciaron que venía un predicador de Honduras. They announced that there was an international preacher who was coming over. Y en el momento que yo supe, yo dije, ahí va a estar mi respuesta. And in that Señor,
allí va a estar mi respuesta. I felt and said, Lord, my response will be there. Y el día de sábado le dije a mi papá, And so then on the Saturday, I said to my dad, papá, vamos a ir al culto de las 9 de la mañana. let's go to the church in the 9 o'clock in the morning service. Así que usted se levanta a las 5, So get up at 5 a.m., please, lo voy a desayunar and I'll make you breakfast. y a las 8:30 lo más tarde salimos de acá. And the latest at 8:30 a.m., we're getting out of the house. Le dije a las 5 porque a mi papá le cuesta. And I said to him 5 a.m. because, you know, he's very slow at doing a lot of these things. Y él me dijo, bueno, vámonos. And he said, well, let's go A then. las 8 estaba bien vestidito enfrente de la puerta. 8 in the morning, he was ready and very well dressed at the door. Y me dijo, ya estoy listo, He said, vámonos. I'm ready, let's go. Y yo le dije, nos vamos a sentar al frente, papá. And I said, No nos vamos a sentar atrás. we're going to sit at the front, Dad, not at the back. Bueno, me dijo. And he says, okay. Y llegamos y nos sentamos ahí, esperamos, oramos ahí mientras el culto comenzaba. And El so culto comenzó. we were praying there before the church had commenced. Then the church commenced. La alabanza fue maravillosa. The worship service was Como nosotros en wonderful. esta tarde nos gozamos en la presencia del As we Señor. had in this precious afternoon, rejoicing in the presence of the Lord. Y todo hermoso. And everything was wonderful. Cuando el predicador lo presentaron, yo dije, yo tengo que estar pendiente porque aquí me va a hablar el Señor, aquí voy a recibir la respuesta. When they presented the preacher, I said to myself, okay, I need to pay Y el full culto- attention because my response is going to be here. Y el culto avanzó, la predicación avanzó y yo no recibía lo que yo quería recibir. And so then the church would continue on, and I was still not receiving what I thought that I would be there to receive. Y entonces me comencé a preocupar. So I began to worry. Y entonces le dije al Señor, And then I said to the Lord, ok Señor, está bien. all right, Lord, that's fine. Pero cuando Él llame al frente, But when he does the call into the front, to the altar, yo voy a pasar. I'm going to go to the front. Y cuando Él ore por mí, allí me dice, me vas a dar la respuesta que yo quiero. I'll have the response that I need and that I want there. Y así lo hice. And so I went to the front. Como nomás Él dijo, pasen al frente, y yo fui la primera que And so as pasé. soon as they did the calling, I was the first one up. Me le paré enfrente donde Él iba a So I got pasar. right in front of where he was. Y hermano, And brethren, cuando pasó enfrente mío, when he came to se, the la- front of se, me, se saltó y fue a la otra persona, no oró por he mí. didn't pray for me. He just skipped me and went to the next one and on to the next ones. Y yo me entristecí. And then I got sad. Y yo dije, no, pero eso no And I puede said, ser. that can't be. Why? Me fui, hermano, a la casa esa noche. So that night I went Yo home, lloré delante de Dios And y I le cried dije, before the Lord and I said, Lord, Señor, ¿por qué no me hablaste? why did you not talk to me? Señor, ¿por qué no me Why contestaste did mi you not answer petición? me, my petition, Lord? Y el Señor en silencio. And everything was silent. Y yo como niña rebelde. And I was like a rebellious daughter. El lunes era el día de ayuno. On Monday, then, when it came to the Monday, it was a day of fasting. Y yo le dije, Señor, ahí ve que estás. Yo, pues, confío en ti. Y ahí ve, tú sabes esta necesidad grande que hay en esta familia. And I said, Lord, well, Yo you know solamente te estoy pidiendo sabiduría y una palabra, that there Señor. is a great need in my family. I'm just asking you for wisdom and a word to give in this family. Y me fui al And ayuno. so I went to the fasting. Estuve en el ayuno, I was in the fasting. me fui a la casa I then went home, y no pasó and nada. there was still nothing. Por la noche And then at night time, llegó un niño, There was un matrimonio there was a matrimony that came, a la a casa. family with a small child. Y el niño, hermano, And the small child tenía una gracia de Dios had tremenda a tremendous grace of the Lord y upon comenzó a him. hablar. And he began to talk. Y ahí me dio a hablar, Señor, en And respuesta. there God gave me the Un response. niño de 12 años. A child of 12 years of age. No es como nosotros queremos. Because it's not how we want Es to como do Dios it. quiere. It is how God wants to. A veces queremos las cosas exactamente así la quiero, Señor. Sometimes Así we te la want pido, things and say, Señor. I ask for it like this and like this, Lord. Como este Naaman, Like como this este Naaman, general de This Siria. general of Syria. No, era como Dios quería. But it wasn't how he wanted it done. It was how God wanted to do it. Y desde entonces, desde esa experiencia, And from that experience that I had, cuando yo le pido algo a Dios, when I ask something of the Lord, le digo, Señor, I say, Lord, pero que no sea mi but voluntad, that it not be my will, que sea la tuya, that Señor. your will be done. Amén. Amen. Y esta es una de las cosas que podían privarnos de la bendición. Because- Querer recibir como nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos. Mire, yo le puse hasta ahora al Señor. Because that's something that can stop us from receiving God's blessing. When we want God to bless us in the way and in the time and in the place
and exactly how we want instead of how God wants. Entonces ya vamos finalizando. So now let's find La out. otra cosa que nos puede privar de las bendiciones de Dios The other thing that can cause the blessing of God to stop in our lives es la falta de perdón. is the lack of forgiveness. Cuando no perdonamos a aquel que nos ofende. When we do not forgive those who have offended us. La Biblia dice The Bible que says si nosotros no perdonamos that if we do not forgive a los que nos ofenden, to those who offend us, tampoco nuestro Padre then also perdonará our nuestras Father shall ofensas. not forgive our offenses. Si nosotros queremos, hermano, recibir el perdón de Dios, If we want to receive God's tenemos que forgiveness, perdonar a aquellos que nos then we ofenden. also need to forgive those who have offended us. José, hermano, en la Biblia y en el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 15, In una Genesis prueba, chapter 48 verse 15, when we look at the life of Joseph, such a great trial that he had. hermano, que para mí es algo, hermano, que yo lo tengo en mi mente It's something cada that vez. I have in my mind each time. Este muchacho de 17 años This young man who was 17 years of age tenía todo el derecho de decir, yo estoy en depresión, o yo no puedo perdonar a mis hermanos porque ellos trataron de matarme primero. had all the right to say, I'm in a great state of depression because and I can't forgive because my brethren tried to firstly kill me. Y como no se arrepintieron de matarme, me vendieron. And because they then didn't kill me, they sold me as a slave. Le dijeron al padre que una fiera se lo había comido y llevaron con la ropa de él, con su túnica ensangrentada, y se la presentaron al papá y le dijeron, una fiera en el campo lo mató, se lo comió. And they had taken his favorite colored coat that his father had given him in much love, and they dipped that in blood, ripped it a bit, and gave the big lie to his dad, and said, Y ahí a iba, wild beast killed and mauled Joseph. y ahí iba José And there was Joseph como esclavo. as a slave. Una compañía de ismaelitas lo compró y lo llevaron, y fue a caer A band of Ishmaelites took him, and he ended up a donde Dios where God lo convirtió converted him en un administrador, into the el administrator segundo del rey. and second to the king of second to Pharaoh, Porque, hermano, él perdonó a sus hermanos. because he forgave his brethren. Y él, hermano, no vivió con eso en el corazón y en su mente. Él, hermano, sabía, porque ya Dios le había dado sueño, que era lo que él tenía para José. And he did not live with that in his heart, because God had already shown him what God would do for him. Muchas veces, hermanos, nuestras bendiciones son cortadas por la falta de perdón. Many times our blessings from the Lord are cut No. off because of lack of No fue forgiveness. el caso José. It was not that case in Joseph's El case. mejor ejemplo, hermano, que vemos es nuestro Señor And the Jesucristo. best example we see of forgiveness is our Lo Lord Jesus golpearon, Christ. lo azotaron, Where they struck him, they spat lo on him, crucificaron, crucified him. le pusieron una corona de They espinas, put a crown of thorns on his head. y cuando él ya estaba muriendo, And when he was dying on the cross, le dijo, he said, Padre, Father, perdónanos, forgive them, no saben lo que for they hacen. do not know what they do. El mejor ejemplo, hermano, que vemos es en nuestro Señor The Jesucristo. greatest example we see is in our Lord Jesus A Christ. veces nosotros no queremos, hermano, Sometimes perdonar a aquel que nos We ofende. don't want to forgive those who have offended us. Y nos privamos de las bendiciones de Dios. But we are stopping the blessing of God in our life, brethren. Y vienen enfermedades al And so then cuerpo. sicknesses come upon us. Los psicólogos ya no hayan qué nombre ponerle a las Psychologists enfermedades many times don't producidas even por know la what- falta de perdón. What to name the new thing that they are identifying, because there's so many things that have come out. Y hermano, cuando nosotros vemos todo esto a través de la palabra, And when we look at all of this through the Word of God, tenemos que poner atención. we need to pay attention. ¿Cuáles son aquellas cosas What are those things que nos privan that de las separate us bendiciones de Dios? from the blessings of God? La cuarta sería, hermano, And the fourth would be, brethren, que queremos poner la lógica. that we want to use our logic. Cuando vemos a Noemí que salió de Belén, When we look at the case of Naomi,
when she went out of the city of Bethlehem. Ella salió de Belén porque había hambre en Belén y en Moab había abundancia de pan. She left her home country, her hometown, because they were going through a moment of famine, and so she went to the country of Moab because they didn't have any issues with famine at the time. Yo le veo lógica. So I can see the logic in that. Pero lo malo era que Noemí no consultó a But Dios. the bad thing about it was that Naomi did not consult with the Lord. Porque si Dios le había dicho que fuera, Because no if se God le would mueren have sus told hijos. her to go, her sons would not have died over there. Belén significa casa del pan. Bethlehem means the house of bread. Ella vivía en la casa del pan. She would live in the house of Moab, bread. hermano, era una ciudad idólatra. Moab was an idolatrous city. Y ella se fue con sus hijos y su esposo, And she went following her husband and her children, buscando alimentos. seeking food. Se murieron sus hijos y su Her sons esposo. died, her husband also. Y regresó a Belén. And she then had to come back to Cuando ya ella Bethlehem. supo que Dios estaba bendiciendo a Belén, que ya había pan en Belén. When she had heard that Bethlehem had been visited by the Lord with bread as he had provided for Pero them. regresó sin sus hijos y su But y she su esposo. returned without her husband and without her two children. Tenemos que saber, hermanos, So we need to know, brethren, que tenemos que ser dirigidos por that Dios. we need to be directed No by dirigirnos por God, una lógica. not by our logic. No por nuestra mente, no, si esto tiene lógica, pues lo voy a hacer porque esto tiene lógica. We can't be saying, well, this is logical to do, so I'll do it this way, Sin consultar a Dios. without consulting to the Lord. Y lo último que traigo en esta tarde, And the last thing I bring in this afternoon la falta de disposición. is the lack of disposition. Cuando nosotros, hermanos, no disponemos nuestra vida en la presencia del Señor, When we do not put our hearts in a disposition in the presence of the Lord, podemos perder muchas bendiciones. we can lose many blessings. Por eso comencé este mensaje That's diciendo why I started this message la saying necesidad the need de poner las cosas, nuestra mirada donde tenemos que ponerla. of placing our eyesight where it needs No to en be. las bendiciones, Not on the blessings, no en los milagros, not on the miracles, sino en el hacedor de las bendiciones y de los milagros. but on the one who does the miracles, on the one who does the multiplication of the miracles and the healings. Porque Dios, hermanos, Because God quiere bendecirnos para este wants to tiempo. bless us for this Siempre time. en el plan de Dios ha sido bendecir al hombre. In God's plan, Desde He's el always principio. had to bless mankind from the very Y beginning. Él lo sigue teniendo en este tiempo para nosotros. And continues to have plans for us in this Pero time. nosotros interrumpimos esas But many bendiciones. times we Cuando hay esas interrupt cosas en nosotros, those cuando hay blessings. pecado en When nosotros, these things are in us and when cuando there no is nos sin found, disponemos a buscar de when we Él. do not make that disposition and firm in our hearts to seek the Lord and be faithful. Amén. Amen. Así que en esta tarde, So this afternoon, brethren, yo le voy a invitar para I ponernos en invite you that pie. we be standing so that we can come into Sé prayer. que ha sido claro en esta I know tarde. that it's been El clear Señor this con nosotros. afternoon, that the Lord has been clear with us. Y yo no sé cómo está usted con el I Señor. Yo don't no know sé cómo how está su vida con you el may be, Señor. your life might be with the Lord, Yo pienso que a todos nos hace falta. but I think that we need, all of us need Him. Pero con pensar que nos hace falta, no vamos a solucionar el problema. But with just thinking that I need God is not going to resolve the issue. Pero lo vamos a solucionar But it will be resolved cuando nos disponemos when we make that firm decision a servir al Señor to serve the Lord y a poner todas aquellas cosas and to place all things que desagradan a Dios that are not pleasing to God delante de su presencia before His presence, para poder recibir so that we can receive esas bendiciones His blessings que están retenidas that have been held up till now, para nosotros. that we may receive those blessings He has for us. Vamos a orar. Let us pray.